لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام. فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور، والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور، يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور. الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس، الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس. ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله رب العالمين الوحيد القهار العظيم الجبار الكريم الغفار. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله برحمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أولي التقوى والمعرفة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat ahlu sunnah wal jamaah rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan semangat kepada kita, semangat takbir, semangat tahmid, tahlil, istighfar dan sholat Idul Adha yang barusan kita laksanakan ini. Semoga dengan
ibadah di hari raya Idul Adha ini, Allah Subhanahu wa taala menambahkan takwa kita, menambahkan iman kita. Dengan ketebalan iman inilah Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam selalu tercurahkan kepada pemimpin dunia, khalifah dunia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan syariat kepada kita, yang telah memberikan tuntunan tauladan kepada kita untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan Al-Qur'an dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap kita berdoa selalu memohon kepada Allah ridho Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ahlu sunnah wal jamaah rahimakumullah. Suara domba yang kita dengar, suara hewan korban yang kita dengar, yang masuk ke dalam telinga kita, pernahkah sebentar lagi kita akan melaksanakan penyembelihan hewan korban? Sementara pernahkah kita membayangkan terlintas di pikiran kita ini bahwa pada hakikatnya adalah tetesan air mata Ismail alaihissalam, bagaikan berlinangnya air mata Ibrahim alaihissalam, bagaikan berlinangnya Siti Hajar dalam melaksanakan perintah Allah yang sangat berat dan memerlukan pengorbanan ini. Kita nanti akan pulang dari masjid yang tercinta ini, Masjid Raudhatul Karomah yang mempunyai karomah dambaan masyarakat Sumurwatu. Kita akan pulang nanti, kita akan mencabik-cabik tulang dan daging domba korban. Kita akan mengiris-iris daging dan tulang hewan korban. Kita akan memotong-motong daging dan tulang domba korban. Pernahkah terpercik di hati kita ini? Pernahkah terlintas di pikiran kita ini? Pernahkah terbayangkan di pikiran kita ini bahwa pada hakikatnya adalah tercabik-cabiknya perasaan Ismail alaihissalam, bagaikan terpotong-potong perasaan hati Ibrahim alaihissalam, bagaikan teriris-iris perasaan hati Siti Hajar istrinya untuk melaksanakan perintah Allah yang sangat berat dan memerlukan pengorbanan ini. 86 tahun lamanya, 86 tahun lamanya Ibrahim memohon kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kami anak yang sangat soleh dan berbakti kepada kedua orang tua menurut perintah-Mu. Rabbi habli minas solihin. 86 tahun lamanya Ibrahim bersabar. Dengan rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim mengabulkan doa-doa Ibrahim alaihissalam. Lahirlah Ismail alaihissalam ke dunia ini. Masih kecil, masih kanak-kanak, masih kecil lucu-lucunya. Tiba-tiba Ibrahim meninggalkan keluarganya, Ibrahim meninggalkan Ismail, Ibrahim meninggalkan Siti Hajar. 13 tahun lamanya, 13 tahun lamanya, untuk mensiarkan agama Allah di daerah lain, untuk mengagungkan nama Allah di daerah lain atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Selama 13 tahun inilah Ibrahim tiba-tiba kangen kepada Ismail alaihissalam. Tiba-tiba Ibrahim merasa rindu kepada istrinya Siti Hajar. Maka pulanglah Ibrahim 13 tahun ke rumahnya Ismail dan ke rumahnya Siti Hajar istrinya. Sampai di rumah
Sampai di rumah Ibrahim bukan membawa apa-apa, bukan membawa oleh-oleh, bukan membawa pakaian yang bagus, bukan membawa emas permata, tapi membawa satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat berat ini, yang memerlukan pengorbanan. 86 tahun ditambah 13 tahun lamanya bersabar Ibrahim dan istrinya. Maka sampai di rumah masih belasan tahun Ismail. Masih belasan tahun Ismail, tiba-tiba juga Ibrahim mengajak Ismail ke tempat yang suci, ke tempat yang sunyi di Bukit Mina. Inilah tatapan Ibrahim kepada Ismail alaihissalam. Wahai ayah, kenapa engkau berlinang air mata, ayahku? Kenapa? Tidakkah ayah mengajak aku ke Bukit Mina ini untuk menghibur saya, menyenangkan saya, membahagiakan saya? Bukan kebahagiaan Ismail anakku, bukan hiburan wahai Ismail alaihissalam, tapi aku ingin bercerita kepadamu. Ceritakanlah ayah, karena cerita ayah adalah pengobat rindu ini. Setelah 13 tahun lamanya tidak bertemu, 13 tahun rasa kangen ini, ceritakanlah wahai ayahku. Aku ingin mengatakan rahasia ini kepadamu. Aku telah bermimpi wahai Ismail. Mimpi apa wahai ayah? Mimpi apa wahai ayah? Aku ingin mendengarkan mimpi itu wahai ayah. Aku ingin mendengarkan mimpi itu wahai. Ya bunayya inni arafil manam anni atbahuka fandur madza taruh. Wahai anakku yang tercinta Ismail, aku telah bermimpi 3 hari berturut-turut. 3 hari mimpi yang sama. 3 hari berarti mimpi ini datangnya dari Allah, perintah dari Allah, benar adanya mimpi ini. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu? Aku telah melihat Allah wahai Ismail. Aku melihat Allah menyuruhku untuk menyembelih kamu, memotong lehermu. Bagaimana pendapatmu dan pandanganmu wahai Ismail? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Tajamkanlah pedangmu wahai ayah. Tajamkanlah pedangmu wahai ayah. Sembelihlah aku sekarang juga. Sembelihlah aku sekarang juga. Namun ayah, aku sebelum ayah memerintahkan ini, sebelum ayah melaksanakan perintah ini dari Allah, aku titip pesan kepada ibuku. Titip pesan kepada ibu. Sampaikanlah ayah ya. Sampaikan ayah ya. Nanti baju yang terpercik darah ini, berikanlah kepada ibuku. Wa kullaha, dan katakanlah kepada ibuku, isbiri ala amrillah. Wahai ibuku, aku telah melaksanakan perintah Allah, bersabarlah ibuku. Seperti itu ayah, sampaikan ayah. Sampaikan seperti itu. Malaikat yang ada di langit dan di bumi semua tunduk, heran, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah membentak malaikat itu. Wahai malaikat, jangan engkau bersujud hari ini, jangan engkau bersujud hari ini, jangan engkau bersujud hari ini. Lihatlah Khalilku, kekasihku, telah berani mengorbankan anaknya Ismail demi perintahku. Lihatlah dulu, Ismail telah mengorbankan. Janganlah engkau bersujud dulu, padahal aku dulu membuat manusia pertama kali, Adam, engkau pernah ragu, engkau pernah tidak setuju wahai malaikat. Ingat ketika engkau mengatakan kepadaku, ya Allah, kenapa engkau membuat manusia sebagai khalifah? Mengapa engkau membuat Ibrahim sebagai pemimpin dunia? Kenapa ya Allah? Wa nahnu mengapa tidak aku saja? Mengapa tidak aku saja yang dijadikan khalifah di muka bumi ini? Padahal manusia setiap hari menumpahkan darah, selalu bertengkar, selalu membuat kekacauan di muka bumi. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal aku setiap hari bersujud kepadamu, setiap hari berzikir kepadamu, tidak pernah melaksanakan perintah yang tidak engkau lakukan.
Aku selalu menurut perintahmu. Kenapa engkau membuat manusia sebagai khalifah? Kenapa? Tidak aku saja. Kenapa? Man ahsanu dina, man ahsanu taqwa wal imana. Wahai malaikat, dengarkan telingamu di langit dan di bumi. Siapa sih yang sebenarnya lebih tinggi imannya daripada Ibrahim? Khalilku, kekasihku Ibrahim. Nah ini, semua zikirmu siang malam, semua zikirmu siang malam tidak akan bisa menjangkau ucapan Ismail alaihissalam, ya abadi fa'al matuk marsadajiduni insyaallah minas sabirin. Tidak mungkin bisa mengalahkan iman Ibrahim jika manusia telah beriman akan lebih tinggi dari madah malaikat. Salamun ala Ibrahim, salamun ala Ibrahim, salamun ala Ibrahim, salamun ala Ibrahim. Hari ini engkau Ibrahim berhasil. Hari ini engkau telah sukses Ibrahim. Hari ini engkau telah menyelesaikan tugasku Ibrahim. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Pada hari ini aku bersumpah kepada semua makhlukku, aku akan mengangkat Ibrahim sebagai khalilku, akan mengangkat Ibrahim sebagai kekasihku. Semua malaikat mengucapkan kepada Ibrahim. Semua Allah, Tuhan mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab oleh Ibrahim, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan Ismail pun menjawab, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka digantilah seekor domba yang segar, seekor kambing yang segar, sehat dari surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Shadaqallahul azim. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasyamiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin ala ihsana wa syukrullahu ala taufiq wal hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyullah ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattakhadallahu Ibrahima khalila wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, ayuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa malaikatul muqarrabin. Allahumma warḍi 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma fir
lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka wa na'udzubika fi hadzal zaman. Allahumma inna nas'aluka wa na'udzubika min fitnatid dajjal wa minal mahrumi wal ma'syam. Rabbana ighfir lana dzunubana wa walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin ya muyassir yassir ya mudabbir dabbir ya musahhil sahil sahil alaina qul asir bijahil basir nadir wa qul ja'al haqqo wa ja'al batil innal batila kana jahuqa. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجا دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور والمتدين ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر كل أوامره تهدينا وتنادينا. تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجا دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا
صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور الإسلام سلام فينا يزرع فيه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, asatid, sesepuh lan bini sepuh, wabil khusus Ustadz Rufi'i, Ustadz Nasruddin ingkang kula taati lan sedaya kiai-kiai Ustadz ingkang boten kula sepat setunggal-setunggalipun nanging boten ngirangi rasa takdim kula dhateng panjenengan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala maringi dhateng kula saniki kenikmatan Idul Adha. Kenikmatan sareng-sareng kumpul wonten masjid ingkang barokah menika, ingkang gadah karomah menika. Alhamdulillah, sholawat ma'asalam dumeneng wonten ngarsanipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun maringi pitedah-pitedah pitutur kangge kula lan panjenengan kangge hidup di alam dunia dan hidup di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kula sakniki cuma nedhi mirangaken sekedap mawon niki rahasiae Desa Sumurwatu. Lah niki mpun semerap daya rahasiae, cuma kula ulangi mawon. Kula niki kan dikandani Ustadz Rufi'i. Sumur niku nggih, sumur nggih. Nah, sumur niku kan wonten sumbere nggih. Nah, wonten sumbere. Wah, sumur niki lek sumber niki diambil teng tong-tong banyune dekek ndik tong, banyune dekek ndik tong, banyune dekek tong ana lek 100 tong. Lah, 100 tong lah. Lah, 100 tong niki saged telas, tapi sumur niki mboten telas-telas. Lah, maksudnya ngeten, desa niki nggadah waliullah. Desa niki nggadah karomah. Sampun diicak-icak niki teng mriki ne, dicak dilampahi, maksud diliwati dateng contone Kiai Romo Al-Mahfurullah Bujuk Rame. Nah, dan kiai-kiai sak lintu-lintune. Lah niki teng desa-desa liya mboten wonten. Niki kan sumbere karomah. Makanya dinamakan Rodotul Karomah. Jadi angsal karomah niki biyen waktu Bujuk Rame masih gesang, masih urip nggih. Niku mesti ndonga, ndak mungkin ndonga kanggo awake dhewe, ndak mungkin. Mesti kanggo ngeten, kanggo rakyatku sing meneng ndek kene, kanggo anak cucuku sing meneng ndek Sumurwatu. Lah niki buktine napa buktine? Buktine ngeten. Sedaya sing kula undang teng mriki kiai ustaz sing ceramah mriki seneng teng mriki. Seneng timbang liyane. Seneng nemen. Kaya wonten karomah wonten. Dadi niki rahasiae. Jadi desa niki senggo semerap jenengan sedaya. Waduh, dijogo temen desa niki, dijogo pendidikane, dijogo masjide, dijogo karaktere, dijogo napa niki dijogo terus. Jadi seandainya tahu bahwa sini di sumur ndak entek karomah ini. Karomah ini kan sesuatu yang kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia lain. Jadi karomah lek Nabi kan jenenge mukjizat. Kalau manusia namanya karomah. Lah ini ada karomah. Biyen iki dilampahi teng waliullah ben dinten dah. Mesti ndongane ngeten. Ya Allah, mugi-mugi sing kula liwati niki teng masjid napa teng dalan, mugi-mugi barokah, mugi-mugi karomah, mugi-mugi penduduk niki angsal manfaat ingkang kathah. Lah niki mesti mboten mungkin ndongakno awake dhewe. Sedaya waliullah niku ndongaaken umate seperti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya umati mesti ndongakno umate. Dadi desa niki mpun gadah karomah, mpun gadah. Contoh sakniki ngeten. Ka'bah niku kan kotak sih. Nah, Ka'bah niku kotak cilik. Lek ketoke lek digambar kan gede, lek dinyanyi biasa. Mungkin sak menten iki nggih. Lah, niku bentuke mboten enten mboten enten gime, mboten enten dermulene, mboten enten hiburane, plasae kan mboten enten, tapi dinyanyi wong sak donya. Lah, napa kok dinyanyi wong karomahe? Nah, kayak masjid niki masjid Rodotul Karomah sesuai dengan apa yang ditempati oleh waliullah niki. Nah, Bujuk Rame niki setiap tahun di kholi, tiap tahun di tawasuli. Nah, niki kader-kader niki buktine niki napa? Lah kanca-kanca kula sing ustaz gelek teng mriki niku koyo ayem adem. Wonten karome wonten. Lah, buktine malih napa? Masyarakat mriki sedaya pendidikane bertambah.
ekonomi ini bertambah, ndak koyo biyen-biyen nggih. Terus semangatnya bertambah. Contohnya Banjari. Biyen kula mriki sik napa niku? Sik dereng Banjari, sik Ishari. Ishari niku wis pinter-pinter. Wis pinter kabeh mahir, jadi dikasihkan oleh remajanya. Remajanya nanti dikasihkan oleh anak turunnya. Nah, ini merupakan bentuk karomah. Dalam Al-Qur'an nggih, Allahu nurus samawati wal ard masalun nur kamiskatin fiha misbah al misbahu fi zajatu ka'annaha kawkabun durriyatun min kasyajarah syajaratin mubarakatin zaitunatin la sardiyati wala harbiyah yakadu jaidu aidi walam tamsasnar nurun ala nur. Nah, yahdillahu liman yasha wa yadhillu amsalun wallahu bikulli syai'in alim. Jadi Allah niku sebenarnya nur, cahaya. Lah cahaya yang tidak bisa diberi cahaya kepada lain, maksudnya dari timur, dari barat, itu tidak mungkin bisa ngalahno cahaya ini. Lah cahaya ini diberikan kepada siapa? Kepada Nabiullah, kepada waliullah, kepada sumur watu yang ada bujuk Ramina ini. Termasuk apa itu? Nur. Nah, cahaya di atas cahaya. Desa-desa lain kan mboten enten khol-khol seperti ngaten niki. Seperti dari sumur watu ini wonten. Jadi ada sumber karomah, sumber. Nah, sumber ini tidak entek wong sumber. Lah tong-tong sing kabeh 100 wau kan telas. Digawe ngombe entek. Ngamek maneh ndek kene sumur watu, sumber. Nah, sumbernya mau karomah. Lah niku wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر في الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر